Ayan, hello mga kaliday! For this video po, a-attend po tayo ng 18th birthday ng best friend ng anak ko na alaga din ng aking ni Papa Doy noong maliit. Kaya tara, samahan nyo kami! Ayan mga kaliday, nandito na tayo sa 18th birthday. Nag-ano sila. Bene, bene. Pa-baby ka, tita, magpa-baby ka. Sa mga vlog, ito lang mga kagaday, ang mga magagandang mga dalaginding at mga tunggulihan. Ayan mga kagaday, si Papa Doy. Harap dito na. Amore. Ayan. Diba? Papa Doy. Jerome, welcome to my vlog. Ito po yung mga kagaday, ang aking inaanak. Aspetta, perché non lo sento? Avete mangiato ragazzi? Dillo Buonasera a tutti! Ecco, non scherzo, non scherzo. Allora abbiamo di cosa? E di là? Di dove siete? Parigi? Cosa? Ang mahalagang selebrasyon na ginaganap sa ating buhay ay ang pagbabago pamula bata hanggang magdalaga. Ang dating cute na si Alexandria ngayon ay isa ng binibini, right? And it is also a milestone occasion that marks the beginning of a new opportunity. God bless everyone. It all started when my dad met my mom and they fell in love and they had me. Hi, I'm Alex. Let me tell you about myself. As a kid, I was very quiet and quiet. Some things never change. I still don't know how to ride a bike, but I still love eating. So,
Where did my chaoticness come from? Here, I present to my family. Allora, volevo dire benvenuti a tutti, grazie mille per essere venuti questa sera. Lo so che tutti voi ang dami niyong mga impegni, but you still managed to come, and I'm really thankful that you come. And spero veramente che vi divertiate. I really hope that you will enjoy this night. So, let's enjoy! Alright, thank you so much, Sophie. Before we proceed with our 18 roses, so alright, thank you so much for the next. Ayan.